যতন হামবাই মিয়া 31st May 2021 Tripura State Government ni Additional Secretary Diriang Signature Rui Kaisa Memo Diklaika a memo Rajya Sarkar Saka the nominated Village Development Committee ADC গঠন claimani 587 Village Development Committee जों ADC रो गताल और administration फाइमानी परे गठन claijak mano borok sao legally abo chaya abo illegal abo kuno rules sokri जों saran mujungu state government no ADC it means it is 6th schedule autonomous district council Rajya Sarkar ni tolani kuno kaisa institution yabo bo ekta autonomous independent kaisa institution state government ADC ni internal kuno matter o interfere claimanya bo bini Rajya Sarkar ni samung bosalu mano but whatever notification chini rules regulations ti chen declare claimani announcement claimani bono interfere claye palta kuno notification rinani abo state government ni kuno actiaro kore the state government administration must know about it top IAS officers Tripura civil service officers legal experts, you all must suggest the government of Tripura that state government or any other government, intentionally or non-intentionally, they cannot directly interfere in the matter of autonomous district council. Because autonomous district council itself is a constitution. Orochen 163D rules no use claye samungo panangai village development committee jeng gothon ma khlaika nor joton chiu je march maso jokhon elected village committee ni mead pai thanga aro koyek mas borok administrator chongai village committee no tabu BJP ebong IPF tini sarkar chalobito আরো জনগণ নি কোনো কক সাজাগলিয়া জনগণ নি কোনো ভয়েস ক্রিয়ার ইলেক্টেড কোনো গভর্নমেন্ট কোনো অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এডিসিও করিনি বাগে রাজ্য সরকার বিনি মুচুংতি অ্যাডমিনিস্ট্রেটর রিখলাইকা বাট নাও ত্রিপুরা মথা যখন পাওয়ার অফ হাইকে এডিসিও নাও উই ক্যান এক্সারসাইজ দি রুলস এন্ড রেগুলেশনস পাওয়ার অ্যাক্ট হোয়াট এভার ইজ উইথিন 6th schedule area আপনো সন ক্লাইমান হয় Constitution bisingtin klaika 163 dino tui chini CM is empowered to form any kind of committee 1993 obo ahi klaino Tripura rajyo ho village committee gothon klaijaka year 2000 obo village committee gothon klaijaka 163 d rules no use klai ebong mono tui state government যখন जोंनो हमका चिनी কয়েকটা বক্তব্য দङ जों मा सालायनाय उपमुख्यमंत्री केबिन ও এডিসি নি ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট কমিটি ন রগৈ দুইবার বৈঠক हमका প্রথম বৈঠক বরক সাকা जोंनो যে দিস ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট কমিটি মনি পাওয়ার এন্ড ফাংশন অ্যাডভাইজারি নেচার আরো তনি abuni borono jeng kaisa correction nam botuka boroni request no jeng mani apan jeng kamu kintu jeng borok we halok kahambo tongna ni bagi we don't want to go in any kind of confrontation with the state government halok kahamni bising tongai borok we yak tonglai no jeng samung tangnan bagi jeng kaisa correction nam to correction nam jeng saka যে ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট কমিটি bo
आ विलेज जे सामुं रगुंगो मनिटरिंग खाइमान्नाय এবং বিভিন্ন প্রজেক্ট প্রপোজাল রিমান্নাই ভিলেজ সেক্রেটারি নো সাজেশন রিমান্নাই টাইম টু টাইম মিটিং খ্লাইয়াবানো ওয়ান্স ইন 15 days গ্রামনি ভিলেজনি বড়গ্রুপনি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মামলানো তুই কক সালাইমাन्नाय ब सामुं ख्लाइजाकनाय आमनो प्रस्ताब रिमान्नाय जों हाइख्लाय कायसे करिजान नाम तुबका এবং साका যে ও ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট কমিটি নো টাইম টু টাইম অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল অথরিটি বর্ণ গাইড খাইনি বড় তাম সায়া তংখা পাই ইনি जों স্টেট গভর্নমেন্ট नो সারান মুজুম নরক যতবার जों বাই ডিসকাশন নাইকে जों ডিসকাস খাইখাই নরক জানাইমা जों আপনো সাকাওকে মো অ্যাডভাইস সিমিসে খাইনাই মনিটর সিমিসে খাইনাই কোনো ধরনের সিদ্ধান্ত বরক নাহার গ্লাক সঙ্গাবো সাকা তারপরেও এইভাবে স্টেট গভর্নমেন্ট মিয়া কাইসা মেমোরেন্ডাম রবই অব আহিকলাই মো ইলিগেল মো লিগেল ইয়াহিন সামানি जों ताबुक सिनि थानि जोंबो आइन गाहामनो सिउ जों आइन सिउइनो आइननि बिसिंथिनो अमनो खाव जों ताबुक स्टेट गभर्नमेन्टनि मो मेमोरेन्डामनो चैलेंज खालाय जों कोर्टआव थांनाय এবং चीनी जरा एडीसी बिसिंग तंगनाय ताकुते बुहुक संग्रह गोबां तिनि प्रश्न आजायजाक बंबखाव अमनतै गोबां प्रश्न खायनानि कोनो दरकार गरे राज्य सरकार सम्पूर्णभावे आं साव बरंनि एक्टियार करे किन्तु बरं जोरपूर्वक कमनो और एडीसी नि सामुंखुमुंनो बरं इंटरफेयर खालाय दं एबं मनतै जों कोर्टआव चैलेंज खालायनो हायसो कोर्ट विल डिसाइड नम्बर 1 नम्बर 2 जों दाक्ति दाक्ति खालाय इलेक्शन बखायदिन साखापर जों बुटो जिदिमान परेबो विलेज कमिटी तो जतन एडीसी बिसिं एडीसी नि फातार है पंचायत तो जों कोनो धरनेर रुल्स प्रयोग खाय कोनो विलेज डेवलपमेंट कमिटी बा पंचायत डेवलपमेंट कमिटी जों खालायो राज्य सरकार नि तामो हेडेक एडीसी बिसिं जों बुट जिदिमानि परेबो बरो विलेज नि क्षमता चिन्तानि रिनान नाया तामो कारण दिने आं मुइदुख्लाय रिनान मुजुंगो अरो राज्य सरकार नो बा त्रिपुरा राज्य नि जारा शिक्षित गण्यमान्य व्यक्ति যারা লিগ্যাল এক্সপার্ট বুদ্ধিজীবী বড় সারান মুজুঙ্গো তো বাংলাদেশও তো হাইনি খাগি পাকিস্তান তংপুরো 1971 আওয়ামী লীগ বিপুল ভোটে জয়লাভ খাইমানি পরেব তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তান যে শাসক পাকিস্তানি শাসক আইয়ুব খান নিনি আওয়ামী লীগ ন ক্ষমতা হস্তান্তর খাইয়ানি বাগিনো কিন্তু 1971 भारत युद्ध खालायै 30 लक्ष बांग्लादेशनि बरग्रक शहीद खालायै आरो शहीद दोंनि तिनि बांग्लादेश एक नतुन राष्ट्र जन्मंगा आं राज्य सरकारनि कर्णधार रं सानान मुजुंगो चिनि हास्तेनि चिनि ताकुते बुकसं सानान मुजुंगो এইভাবে যে তিনি রাজ্য সরকার এডিসি যা খাইনান মুজুঙ্গো আবনো বাধা রিমান বাগিন কিন্তু তিনি तिप्रालेन ग्रेटर तिप्रालेन आहिरोगि दाबी कासाई फैबायते बिनि बागै ताकुब्र मनि सल्यूशन तखनै थागिनाय जखन जों ग्रेटर तिप्रालेन माननाय हेते एवं ग्रेटर तिप्रालेन नि जे विद्रोह जे आंदोलन आबो किन्तु राज्य सरकार दिमो केबेंनि बिसिंतिनो किन्तु चेंजाकनाय हेते जों खाबायना कोनो कक करे एकदिके जों कोर्टआव लड़ाई खायनाय एवं कोर्ट चिनि पक्षेनो राय दिनाय आबो चिनि कन्फिडेंस दङ कारण जों आइननि बिसिंथि खालायबाय बंनि कोनो एक्टियार गरे तारपर बरक खालाय जों बरक बाय कक सालायखा एक दफा दुई दफा आलोचना खालाय कक पाइले जाकनि बिसिंग पर्यन्त दिनि बरक अर आइख्लाय जे একটা मेमोरेन्डाम तिख्लायमानि ओ दिदि आंनि बिसिंथि अम सम्पूर्ण आपत्तिकर आपत्तिजनक एवं मन बिरुद्धे जों स्ट्रं स्टेप नाहरनान बागै जों चंलाय दं कोनो वानाना करे एवं যারা তিনি বেআইনি ভাবে যে কোনো কিছু এডিসি বিসিং খাইনে নাইয়ের জন্য আইয়ুব খান ভাই আওয়ামী লীগনি শেখ মুজিবুর রহমাননি কবনাং মুইদুখলাই মুজুলাই বড় কাসুগি তংলাক जोंबो आसुक तंलाक आंदोलन चलनाय বিদ্রোহ চলনাय চিনি নাহারমুং চিনি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কাইসা রাজ্য গঠন খাইনা আবার নাঙ্গই দं খাইছে তাঙ্গই নাং তিনি যারা জন্য গসিয়া বড়
बर'बो निश्चय बुजिनाय ताङै अम ग्रेटार तिप्रालेन नाम दाखुब्रक दिनिन बागि मुसुकनो चिनि नेक्स्ट जे डिसिसन दक जों टाइम टू टाइम प्रेस नि बिसिंथि फाय जों हास्तेनि दाखुबते बुक संनो जों सानो हामबाय